Hi mga Lods. Good morning. Ito na po yung pinarin ko kagabi. Tapos na. Bali ibabox ko na lang. Ito na po. Ito po yung white mug. Ito po. Yan po yung white mug. Yan. Family picture. Yan. Yan po. Personalized mug printing. Yan po. Ito naman po yung magic mug.